guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nag-vlog nga kami kagabi. Nag-challenge kami. Di pa ako nakakapambihis eh. Nag-challenge kami kagabi. Nag-challenge kami kagabi na pick a card challenge. Visit nyo yung YouTube ni Marvin Vizcara. Ay, nandun yung, andun yung vlog namin. Wait lang, magbibihis lang ako. Magbabalik ako. So, ayun nga guys, nakabihis na ako ngayon. Napakabilis! So, ayun nga. Ayun lang. I-ano ko lang kayo dun sa vlog namin na pick a card challenge. Magandang challenge yun. Try nyo. Promise. Sige. Bye guys! See you later. Bye!